தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் இந்த வேளையிலும் மகிமைப்படுவதாக. தெய்வத்திൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. எதிர்பாராத விதமாக தான் இப்பேற்பட்டதான ஒரு கூடுகையில் நான் நிற்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിവരവിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. இப்பேற்பட்டதான ஒரு கூடுகையில் தேவனுடைய வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. இடக்கிற சபையை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். பிரியமான தேவதாசன் என்னை பலமுறை எங்களுடைய சபைக்கு வாருங்கள் என்று அழைத்திருக்கிறார். ஆனால் அதற்குண்டான சந்தர்ப்பம் அமையவில்லை. ഇടക്കര സഭയെക്കുറിച്ച് നിരവധി സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ദേവദാസൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലേക്കൊന്ന് വരണം, വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരുവാനത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. இடக்கிற சபையிலே நடந்த ஒரு திருமணத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன். பிரியமான குஞ்சம்மாமையுடைய வீட்டில் இளைய மகள் வல்சையினுடைய திருமணத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன். அவ்விதமாக அந்த திருமணத்தில் நான் கலந்து கொண்டதுண்டு. ഇടക്കര സഭയുടെ ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ സംബന്ധിച്ച് ദൈവജനം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. நான் தேவவചனம் കുഞ്ഞമ്മാമ്മയുടെ ഇളയ മകൾ ഇളയ സിസ്റ്റർ വത്സം ബിജു മകളുടെ കല്യാണത്തിന് തലേ ദിവസം அது வேற. ஆரம்பத்திலே முதல் முறையாக நான் இடக்கரைக்கு வந்து மலபார் வந்தது அதுதான். முதல் முறையாக மலபார் வந்தது அதுதான். ஆகையால் அந்த நாளை நான் நினைவு கூறுகிறேன். அந்த தேவதாசன் இன்றைக்கு மகிமையில் இளைப்பாறுகிறார். വിശ്രമിക്കുന്ന ദേവദാസിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മലബാറിൽ വന്ന് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. அதன் பிறகுதான் பிஜுவனுடைய வீட்டில் நான் இரண்டாவதாக பிரியமகளுடைய அந்த திருமணத்திற்கு முன்பு நான் வந்தேன். അതിനുശേഷമാണ് ബിജുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യനിയുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ദേവദാന ശുശ്രൂഷ. ஆகையால் இன்றைக்கு இடக்கரையில் உள்ள சபை விசுவாசிகளை காணவும் பிரியமான மோளையும் விதமாக எங்களுடைய வீட்டில் கூட்டம் இருக்கிறது. தயவு செய்து வாருங்கள் என்று அழைத்தபடியால் சந்தோஷத்தோடு கூட உங்களை அனைவரையும் கண்டு நான் தெய்வத்தை துதிக்கிறேன், தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன். മൂന്ന് സഭയുടെ അറിയിപ്പിൻ പ്രകാരം ഇടക്കര സഭയിൽ നിന്ന് കൂടിവരവുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് എന്ന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ദൈവം. பிரியமான தேவதாசனும் என்னிடத்தில் சொன்னார். நான் சொன்னேன், மலையாளத்தில் பேசுகிறவர்கிட்ட சொல்லுங்கள், எதற்கு தமிழில் பேசி என்றெல்லாம் நினைத்து நான் சொன்னேன். இல்லை பரவாயில்லை, உங்களுடைய தேவ வசனத்தை கேட்க வாஞ்சியாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னபடியால் நான் சந்தோஷத்தோடு கூட ஏற்றுக்கொண்டேன். ദേവദാസനും പറഞ്ഞതാണ് ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കണം, സാരമില്ല തമിഴ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ஆகையால் நம்முடைய இந்த கூடுகையினுடைய சிறு தியானத்திற்காக நம்முடைய கவனத்தை சாலமோனின் உன்னத பாட்டு புத்தகத்திற்கு திருப்புவோம். ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉത്തമഗീതത്തിൽ നിന്ന് ശലോമോന്റെ ഉത്തമഗീതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം. Song of Songs chapter 8 8ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் അധ്യായത്തിന്റെ ഉത്തമഗീതം 8ஆம் അധ്യായത്തിന്റെ 8ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து மகத்துவமான மகிமையான தெய்வத்தினுடைய அன்பை குறித்து நாம் காண்பதை அங்கே நாம் கண்டுகொள்ளலாம். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തെ ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. நாம் நன்றாக அறிவோம், சர்வ ஞானியான தேவ ஆவியானவர் இந்த புத்தகத்தையும் நமக்கு நம்முடைய கையில் எழுதி தந்திருக்கிறார். സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ദൈവം, സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ഉത്തമഗീതം എന്ന ഗ്രന്ഥവും കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. வேதத்தில் உள்ள எல்லா வார்த்தைகளும் தேவ ஆவியானவரால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എല്ലാ ഭാഗവും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. அதை நாம் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறோம். അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. ஆகையால் அப்பேற்பட்டதான சிந்தையோடு தான் தேவனுடைய எல்லா வசனங்களையும் நாம் படிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. ஆகையால் தேவ ஆவியானவர் இதை சாலமோனை கொண்டு எழுதுகிற வேளையில் அவருடைய சிந்தையெல்லாம் ஆத்ம மணவாளனை குறித்தும் அவருடைய மணவாட்டியை குறித்ததான ஒரு சிந்தையோடு கூட இதை நமக்கு எழுதி தருகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശലോമോനിലൂടെ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മണവാളനും മണവാട്ടിയും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. அப்பேற்பட்டதான ஒரு பரம எண்ணத்தோடு தான் நாம் இந்த பாகத்தை நாம் படிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம், தியானிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഈ ദൈവവചനത്തിലെ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. நாம் அவ்விதமாக படிக்கும் பொழுது நம்மையே ஆத்மாவில்
பரவசப்படுத்தக்கூடிய அநேக சத்தியங்களை இந்த புத்தகத்தில் காணலாம். ആ വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആത്മീയമായി ഉണർത്തുന്ന ഉന്മേഷം നൽകുന്ന അനേക ഭാഗങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. சபை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானுடைய மணவாட்டி என்பதை நாம் அறிவோம். സഭ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. அவருடைய பரிசுத்தமான இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெற்று கழுவப்பட்டு அவருடைய பிள்ளைகளாக இன்றைக்கு தேவன் தாமே ஒரு கற்புள்ள கன்னிகையாக அவருடைய திருச்சபையை വളർത്തി வருகிறார். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ദൈവജനം ദൈവത്തിന്റെ സഭയായ പരിശുദ്ധ മണവാട്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. அப்பேற்பட்ட கற்புள்ள கன்னிகையாகிய அவருடைய திருச்சபை எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ளது, எவ்வளவு புனிதமானது என்பதை தேவன் அறிகிறார். அதே போல நாமும் அறிய வேண்டும். സഭ എന്ന കളങ്കമറ്റതായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തെ ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. அந்த எண்ணத்தோடு தான் தேவ வசனத்தை படித்து நம் ஆண்டவர் மேலுள்ள அன்பை இன்னும் அதிகமாக அதிகரிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். ആ ചിന്തയോടുകൂടെ വേണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഈ ഭാഗങ്ങളെ വായിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുവാനായി. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆயுசு நாளை ஆண்டவர் கூட்டித் தருகிற வேளையில் தேவனுடைய அந்த மகத்துவமான அன்பில் இன்னும் பெருக வேண்டும். அந்த அறிவு இன்னும் அதிகமாக மெச்சப்பட வேண்டியதாக കാണപ്പെടുகிறது. നമ്മുടെ ആയുസ്സിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളെയും ദൈവം കൂട്ടിത്തരുമ്പോൾ ആത്മീയ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ അതുപോലെ വളരണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. அந்த நோக்கத்தோடு தான் நம்முடைய ஆயுசு நாளை இந்த பூமியில் ஆண்டவர் ரட்சித்து ஒவ்வொரு நாளாக கூட்டித் தருகிறார். ആ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆகையால் அப்பேற்பட்டதான அன்பை பெற்றவர்களாகிய நாம் இதை மிகவும் கவனத்தோடு கூட அந்த அன்பிற்காக நாம் என்ன பிரதி செலுத்துகிறோம் என்பதை நினைத்து நாம் நன்றியோடு கூட ജീവിപ്പോமாக. അത്രത്തോളം ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞവരായിരിക്കുന്ന നാം ഏത് വിധത്തിൽ വേണം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. அப்பேற்பட்ட ஆத்ம மணவாளனுடைய மகத்துவமான அன்பை தான் இந்த 8ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு சில வசனங்களில் நாம் காண்கிறோம். ഈ 8ആം അധ്യായത്തിൽ ഉത്തമഗീതത്തിൽ ആ ഉത്തമ മണവാട്ടിന്റെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. அந்த அன்பை நம்மில் செலுத்துவதற்கு முன்பாக அவர் என்ன செய்தார், இந்த மணவாட்டியை அவர் என்ன செய்தார் என்பதை 5ஆம் வசனத்தில் நாம் காண்கிறோம். ഏത് വിധത്തിലാണ് മണവാട്ടിയോട് കർത്താവ് ഇടപെട്ടത് എന്നുള്ളത് 8ആം അധ്യായത്തിന്റെ 5ആം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. விதமாக நாம் காண்கிறோம். ஐ raised thee, நான் உன்னை எழுப்பினேன் என்ற அந்த வார்த்தையை கவனிக்கலாம். മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരുവനാൾ നാരകത്തിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഉണർത്തി, நான் உன்னை எழுப்பினேன், ഞാൻ നിന്നെ ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു. முதலாவதாக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த ஒரு காரியம் നമ്മை எழுப்பி இருக்கிறார். ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉണർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. இது நாம் அறியாததல்ல. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோமே, அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் മരിച്ചവர்களായിരുന്ന ഉങ്ങളെ ഉയിർപ്പിത്താർ. എഫേസ്യർ 2ആം അധ്യായം 1ആം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മളെ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. அப்பேற்பட்ட நிலைமையில் நம்மை அவர் உயிர்ப்பித்தார் என்று இங்கே காண்கிறோம். ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉണർത്തി എന്ന് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. கர்த்தர் நம்மை உயிர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் அவருடைய கிருபையோ அவருடைய அன்பையோ நம்மால் அறிந்து ருசிக்க முடியாது. കർത്താവ് നമ്മളെ ഉണർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ സത്യത്തെ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. வெறும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் மட்டும் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தால், நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் மட்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தால், எந்த நிலைமையிலும் இந்த உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவம் நம்மில் காணப்படாது. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു. நாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் உண்டு. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഉയർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉണർത്തിയ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. நம்மை உயிர்ப்பித்து அவருடைய ஆவியானவரால் நம்மை நிரப்பின ஒரு வாழ்க்கை. നമ്മളെ ഉണർത്തി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ നിറച്ചായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. அந்த எண்ணத்தில் தான் நாம் இங்கே காண்கிறோம். நான் முதலாவது
உன்னை உயிர்ப்பித்தேன் என்று ആ சொல்லுகிறார். ചിന്തയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഉണർത്തി എന്നുള്ളത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியர் நிருபத்தில் சொல்லுகிறார், முற்காலத்தில் நீங்கள் അന്ധകാരമായി இருந்தீர்கள். മുൻകാലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭൂതകാലം അന്ധകാര നിബിഡമായിരുന്നു എന്ന് എഫേസ്യർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ധകാര പിള്ളകൾ என்றல்ல, അന്ധകാരത്തിൽ இருந்தீர்கள். അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ആയിരുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. அதனுடைய அர்த்தம் எந்த ஒரு சத்தியமோ எந்த ஒரு வெளிச்சமோ எந்த ஒரு எதிர்கால நம்பிக்கையோ இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம். ആ കാലത്തിൽ ഒരു വെളിച്ചമോ സത്യമോ നിർമ്മലതയോ ഒന്നുമില്ലാതെ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. அப்பேற்பட்ட அந்தகார வாழ்க்கையில் இருந்துதான் നമ്മை ഉയർപ്പിத்தார். അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്ധകാര നിബിഡമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ചത്. பரலோகத்தினுடைய ஒரு வெளிச்சத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தந்து நம்முடைய உள்ளத்தில் தந்து நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற அனுபவத்திற்குள் கொண்டு வந்தார். സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അനുഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. அப்பேற்பட்டதாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட நம்மிடத்தில் ஆண்டவர் விரும்புகிறது என்ன? അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉണർത്തി ഈ നിലയിലാക്കിയ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? அவர் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை 6ஆம் வசனத்தில் காண்கிறோம். 6ஆം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, Set me as a seal upon thine heart. உன்னுடைய இருதயத்தில் என்னை முத்திரை பதிக்கவும். എന്നെ ഒരു മുദ്ര മോതിരമായി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്മേലും ഒരു മുദ്ര മോതിരമായി നിന്റെ ഭുജത്തിന്മേലും വെച്ചുകൊള്ളണമേ. என்ன அற்புதமான ஒரு காரியமாய் இது காணப்படுகிறது. എത്ര അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇവിടെ. உன்னை நான் எதற்கு எழுப்பினேன்? നിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത്? உன்னை நான் எதற்காக ரட்சித்தேன்? നിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രക്ഷിച്ചത്? என்னுடைய பிள்ளையாக என்னுடைய கற்புள்ள மணவாட்டியாக உன்னை நான் காண்பது எதற்காக? എന്നെ നിന്റെ മകനായി മകളായി മണവാട്ടിയായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய ஒரு அனுபவம் தான் இது. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. அது எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலைமையாக நமக்கு இந்த பூமியில் இருந்தாலும் ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയാലും நாம் ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டிய ஒரு காரியம், கர்த்தரை ஒரு முத்திரை மோதமாக நம்முடைய இருதயத்திலும் நம்முடைய புயத்திலும் வைக்க வேண்டும். ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി എന്ന് വന്നാലും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒരു മുദ്ര മോതിരമായി നമ്മൾ ആക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. அந்த ரெண்டு காரியம் அங்கே நாம் கவனிக்கிறோம். நம்முடைய சரீரத்தில் மட்டும் வெளியிறங்க வேஷமாக வைத்து காண்பிப்பது மட்டுமல்ல, நம்முடைய உள்ளத்திலும் அதை வைக்க வேண்டும். ബാഹ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യമായിട്ടല്ല, അന്തരംഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം. நாம் புலம்பலின் புஸ்தகத்தில் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம். വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 3ஆம் அதிகாரம், Lamentation chapter 3, புலம்பல் 3ஆம் அதிகாரம், വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3ആം അധ്യായം அதனுடைய 41வது வசனம், 41ஆம் வாக்கியம், ചാപ്റ്റർ 3, 3ஆம் அதிகாரம் 41வது வசனம். 3ആം അധ്യായത്തിന്റെ 41ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ. നാം കൈകളെയും ഹൃദയത്തെയും സർവസ്വനായ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക. நம்முடைய கைகள் மட்டுமல்ல, உங்களுடைய கைகளோடு கூட நம்முடைய இருதயத்தையும் தேவனிடத்தில் உயர்த்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். നമ്മുടെ കൈകളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. இன்று கைகளை உயர்த்தி எல்லா விதமான வேஷமும் மக்கள் மத்தியில் காண்பிக்கலாம். കൈകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് വേഷവിധാനവും കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും. என்னுடைய கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா என்று சத்தமாக நான் சொல்லலாம். കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ എന്ന് ശബ്ദമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. ஆனால் என்னுடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற தெய்வம் அந்த அல்லேலூயாவை உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்கிறாரா? ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവം ആ കരമുയർത്തിയുള്ള ആ ഹല്ലേലൂയ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. மற்றவர்களை காண்பிக்க என்னுடைய கரத்தை உயர்த்தலாம். മറ്റൊരുത്തരെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്റെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ஆனால் കഴിയും. என்னுடைய இருதயம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதா? എന്നാൽ എന്റെ ഹൃദയം ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? என் கர்த்தருக்கு நேராக என்னுடைய இருதயம் எப்படி காணப்படுகிறது? ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ എന്റെ ഹൃദയം ഏത് വിധത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്? மகனே மகளே, நான் உன்னை எழுப்பினேன். മകനെ മകളെ ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ஒரு அந்தகார வாழ்க்கையில் இருந்து வெளிச்சத்தின் வாழ்க்கைக்கு உன்னை உயர்த்தினேன். അന്ധകാര ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ஒரு நித்தியமான மரண வாழ்க்கைக்கு இருந்து விடுதலை கொடுத்து ஒரு நித்திய ஜீவனுள்ள வாழ்க்கைக்கு உன்னை உயர்த்தினேன். നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. எதற்காக? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? உன்னுடைய கரங்களையும் உன்னுடைய இருதயத்தையும் எனக்கு நேராக உயர்த்த வேண்டும். നിന്റെ കരങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம், അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, நம்முடைய சரீரத்திலும் நம்முடைய இருதயத்திலும் முத்திரை மோதிரமாக. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും മുദ്രമോതിരമായി അവിടെ அந்த കർത്താവ്. அர்த்தம் என்ன? முத்திரை எதை குறிக்கிறது? മുദ്ര എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? சீல் எதை குறிக்கிறது? സീൽ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? அது ஓனர்ஷிப், அது
இப்பேற்பட்டதான ஒரு உரிமை இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். അത് ഉടമസ്ഥ അവകാശത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. தேவனே நீர் என்னுடையவர், ദൈവമേ അവിടുന്ന് എന്റേതാണ്, நீர் மட்டும்தான் என்னுடைய பங்கு, അങ്ങ് മാത്രമാണ് എന്റെ അവകാശമായി. எனக்கு வேற ஒன்றும் விசேஷமாய் தெரியவில்லை, മറ്റെനിക്കൊന്നും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. எனக்கு இந்த பூமியில் எந்த ஒரு பிரதாபமுமாய் காணவில்லை, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു പ്രതാപവും തന്നെ ഞാൻ വില കൊടുക്കുന്നില്ല. என்னுடைய கண்களுக்கு கவர்ச்சியாக இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை, എന്റെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. என்னுடைய சரீரத்திற்கும் என்னுடைய இருதயத்திற்கும் நீர் மட்டுமே என்ற அந்த உரிமை ஸ்தானத்தை கொடுப்பதாகும் முத்திரை என்பது. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥ അവകാശം അവിടത്തേക്കാണ് എന്നുള്ളത് ആ മുദ്ര കാണിക്കുന്നു. ஆகையால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நம்மை எழுப்பின ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை முத்திரை மோதிரமாக வை என்று. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്നെ നിന്റെ മുദ്ര മോതിരമായി സ്വീകരിക്കുക. மனிதர்களாகிய நம்முடைய சாமானிய வாழ்க்கையில் அது சாத்தியமல்ல. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമല്ല. ஏனென்றால் நம்முடைய ஒரு உரிமையை இன்னொருக்கு விட்டு கொடுப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അവകാശം വേറൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക സാധ്യമല്ല. அந்த நிலைமையில், மனுஷீக நிலைமையில், மாம்சத்தின் நிலைமையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ആ ഒരു ജഡത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அப்பேற்பட்டதான மாம்ச வாழ்க்கையை மீட்டெடுத்த உயிர்ப்பித்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இது உனக்கு சாத்தியமல்ல, ஆனால் சாத்தியமாக்க வேண்டும். ജഡപ്രകാരമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അത് സാധിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവകാശപ്പെടുന്നു. அப்படி அதை சாத்தியமாக்க வேண்டும் என்றால், അങ്ങനെ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ என்னுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். എന്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. இந்த அன்பை உன்னுடைய மனதில் வைத்து நீ இதை முத்திரையாக வைத்துக்கொள். എന്റെ സ്നേഹത്തെ നീ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചത് മുദ്രയായി സ്വീകരിക്കണം. இந்த அன்பை நீ புரிந்து கொண்டால், உணர்ந்து கொண்டால், நிச்சயமாக நீ என்னை முத்திரை மோதிரமாக ഈ வைப்பாய். സ്നേഹത്തെ വ്യക്തമായി നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിന്റെ മുദ്ര മോതിരമായി നീ സ്വീകരിക്കും. தேவ பிள்ளைகளாகிய நமக்கு இந்த உலகத்தில் இதைவிட வேற ஒன்றும் இல்லை. ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിലുപരിയായിരിക്കുന്നതൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല. ஆகையால் அப்பேற்பட்டதான அந்த அன்பை குறித்து நாம் என்ன காண்கிறோம்? ஒரு 4 காரியங்களை இங்கே காண்கிறோம். ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു 4 വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 6வது வசனத்தில் கவனிங்கள். 6வது வசனம், 6ാം വാക്യം, For the love is strong as death. மரணத்தை விட பெரியது அந்த அன்பு. 6ാം വാക്യത്തിന്റെ 2ാം ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രേമം മരണം പോലെ ബലമുള്ളതാണ്. என்னுடைய அன்பு எந்த நிலைமையிலும் மரணமில்லாத ஒரு அன்பு. എന്റെ സ്നേഹം, എന്റെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരണമില്ലാത്തതാണ്. நாம் வேதத்திலே தேவனை குறித்து வாசிக்கிறோம், சாவாமையுள்ள தேவன், இம்மோர்டல் காட். നമ്മൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്, അന്തമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന മരണമില്ലാത്തതായിരിക്കും ദൈവം. அப்பேற்பட்டதான தேவன், சாவாமையுள்ள தேவனுடைய அன்பு எந்த நிலைமையிலும் சாவுக்குரியதல்ல. അമർത്യനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതല്ല. நம்முடைய சரீரம் என்கிற இந்த ஒரு காரியம், நமக்குள் இருக்கிற அந்த ஆவி, ஆத்மா, அது பிரிந்து செல்லக்கூடிய ஒரு காரியம். നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവും പ്രാണനും കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ஆனால் அந்த ஆத்மாவும் ஆவிக்காக நான் வைத்திருக்கிறதான அந்த அன்பு அது சாவாமை உள்ளது என்று சொல்லுகிறார். ആ ജീവന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരണമില്ലാത്തതായി കാണും. நாம் யோவானிலே வாசிக்கிறோம், ஆண்டவர் கூறுகிற ஒரு காரியம், நீங்கள் என்னில் அன்பு கூறவில்லை, நான் உங்களில் அன்பு கூர்ந்தேன். യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. தேவனுடைய அன்பை தான் நாம் முதலில் உணர்ந்தோம் என்பதை அறிய வேண்டும். കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. நாம் ஆண்டவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததல்ல, നമ്മൾ കർത്താവിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതല്ല. நாம் ஏதாவது கர்த்தருக்காக செய்கிறோம் என்றால், செலுத்துகிறோம் என்றால், கொடுக்கிறோம் என்றால், இது நம்முடைய அன்பினால் அல்ல, தேவன் நம்மில் காண்பித்த നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, കർത്താവ് നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാസ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. மகனே மகளே, என்னுடைய அன்பு சாவாமையுள்ள அன்பு. அப்படி என்றால், சாவி என்ற அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் செப்பரேஷன், பிரிந்து செல்வது என்பது. ஆகையால் பிரியாத ஒரு அன்புதான் என்னுடைய அன்பு. ആയതുകൊണ്ട് മകനെ മകളെ, എന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല, മരണമുള്ളതല്ല, അത് നിലനിൽക്കുന്ന നിത്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. உனக்கு சில சமயம் என் மேல் கோபம் வரலாம், ഒരുപക്ഷെ എന്നോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം വരാം. நம்முடைய வீட்டிலே நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கூட்டத்துக்கு வா, ஜெபிக்க வா என்று சொல்லும் பொழுது, ஓ நான் வரல, நான் ஜெபிக்க மாட்டேன், குடும்ப ஜெபத்திற்கு அழைக்கும் போது அப்படியெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன், நான் வர மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற பிள்ளைகள் உண்டு. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ചില ഭവനങ്ങളിലുണ്ട്. அப்பேற்பட்டதான ஒரு அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும்
தேவனிடத்தில் நாம் அப்பேற்பட்டதான காரியம் காண்பிப்பதும் உண்டு. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തോടും അങ്ങനെ കാണിച്ചു പോകാറുണ്ട്. எத்தனை நாட்கள் நாம் வேதத்தை தியானம் செய்யாமல் இருந்ததுண்டு. എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. அட்லீஸ்ட் ஒரு வசனமாவது ஒரு நாளில் வாசிக்காமல் இருந்ததுண்டே. കുറഞ്ഞത് ഒരു വാക്യമെങ്കിലും വചനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാതെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലേ? காரணம் என்ன? എന്താണ് കാരണം? தேவனுடைய அன்பு பிரிந்தது. ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അകന്നുപോയി. எனக்கு தேவனுடைய அன்பு பிரிந்தாலும், എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും அந்த தேவனுடைய அன்பு என் மேல் உள்ளது பிரியாது. കർത്താവിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതായി. அதைதான் அவர் சொல்லுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, மகனே மகளே, அநேக முறை நீ என்னிடத்தில் உறவு கொண்டதில்லை. നീ അനേക സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നീ പുലർത്തിയിട്ടില്ല. என்னை குறித்ததான எண்ணம் நீ வேதத்தில் வாசித்ததில்லை. എന്നെ കുറിച്ചുള്ളായിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. என்னோடு கூட தனிமையில் ஜெபத்தில் உறவாடினது இல்லை. ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാനുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നീ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. காரணம் என்ன? എന്താണ് കാരണം? உனக்கு என் மேல் இருந்த அன்பு பிரிந்திருக்கிறது. എന്നോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ஆனால் என்னுடைய அன்பு அது சாவாமை உள்ளது. எந்த நிலைமையிலும் உன்னிலிருந்து நான் அந்த அன்பை பிரிக்க மாட்டேன். അതേസമയം എനിക്ക് നിന്നോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലും മാറിപ്പോകുന്നതല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല. ஆகையால் தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் உணர வேண்டும். അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായിരിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, தேவ வசனத்திற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும். ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நம்முடைய கைகளை மட்டுமல்ல, தேவனிடத்தில் நம்முடைய இருதயத்தையும் தேவனிடத்தில் ஏறெடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு அந்த அன்பை புரிந்து கொள்ள നമ്മുടെ வேண்டும். കരങ്ങളെ മാത്രം ഉയർത്തുകയല്ല, ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം. ஆகையால் ஏன் இந்த முத்திரையை நான் பதிக்க வேண்டும்? காரணம், அவருடைய அன்பு சாவாமையுள்ள அன்பு. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുദ്ര ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കേണ്ടത്? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിത്യമായിരിക്കുന്നതാണ്, അനന്തമായതാണ്. இரண்டாவது அன்பை குறித்து 7ஆம் வசனத்தில் காண்கிறோம். 7ஆം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. Many waters cannot quench love. ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ പ്രേമത്തെ കെടുപ്പാൻ പോരാ. அவருடைய அன்பை எந்த நிலைமையிலும் கெடுக்க முடியாது. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அது கொழுந்து விட்டு வெறிகிற அன்பு. അത് ഉണർന്നു വരുന്നത്, ഉയർന്നു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന அது സ്നേഹമാണ്. கொழுந்து inflaming Yes. கொழுந்து விட்டு எரிகிற அன்பு. അത് അഗ്നി ജ്വാല പോലെ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. எப்பேற்பட்டதான வெள்ளம் பெருகி வந்தாலும், சுனாமி போல வெள்ளம் பெருகி வந்தாலும் அந்த அன்பை அமுக்க முடியாது. ആ അഗ്നിമയമായിരിക്കുന്ന ഉണർന്നു വരുന്ന സ്നേഹത്തെ സുനാമിക്കോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനോ ഒരിക്കലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக விதமான துக்க சமயங்கள் உண்டானதுண்டு. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും ശോകമുഖമായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? துயரங்கள் உண்டானதுண்டு. പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? அநேக இழப்புகள் உண்டானதுண்டு. അനേക നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? எதிர்பார்க்காத அநேக சம்பவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்ததுண்டு. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അനേക സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனால் அப்பேற்பட்டதான எந்த விதமான வெள்ளமும் இந்த அன்பை அமுக்காது என்பதை தான் கர்த்தர் சொல்றார். അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാലും ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ വെള്ളം പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയും அந்த சூழ்நிலைமையிலெல்லாம் என்னுடைய സ്നേഹத்தை சற்று நீ உணர்ந்து கொள். ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും എന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. காரணம், உன்னை நான் எழுப்பினேன். ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തിയവനാണ്. நான் உன்னை அக்கிரம பாவத்திலிருந்து நான் எழுப்பி இருக்கிறேன். അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർപ്പിച്ചവനാണ്. நான் அல்லவோ உன்னை கழுவி சுத்திகரித்தவன். ഞാനല്ലേ നിന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചത്. என்னுடைய பிள்ளையாக அல்லவா நான் மாற்றி இருக்கிறேன். ഞാനല്ലേ നിന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയത്. என்னுடைய அன்பை அல்லவா நான் முதலில் காண்பித்தேன். എന്റെ സ്നേഹത്തെയല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിന്നോട് കാണിച്ചത്. ஆகையால் இந்த அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது அது எந்த நிலைமையிலும் எந்த வெள்ளத்தினாலும் அழிக்க முடியாத ஒரு அன்பாய் കാണപ്പെടുகிறது. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്നേഹം നിത്യമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഏത് സാഹചര്യവും ഏതൊരു വെള്ളവും അതിനെ കെടുത്തി കളയുവാൻ പര്യാപ്തമല്ല. அது மட்டுமல்ல, അത് മാത്രമല്ല, அதே 7ஆம் வசனத்தில் நாம் காண்கிற ஒரு காரியம், 7ஆം വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, அது எந்த நிலைமையிலும் அணைக்க முடியாத அன்பு என்று மட்டுமல்ல, எந்த வெள்ளமும் அதை அழிக்க முடியாது என்று காண்கிறோம். രണ്ടാം ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരുത്തൻ തന്റെ ഗൃഹത്തിലുള്ള സർവ്വസമ്പത്തും പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താലും അവനെ നിന്ദിച്ചു കളയും.
ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ പ്രേമത്തെ കെടുപ്പാൻ പോരാ, அடுத்து നദികൾ അതിനെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല. அதை மூழ்கடிக்க முடியாது. വെള്ളത്തിന് അതിനെ മുഴുക്കിക്കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കിക്കളയാൻ കഴിയുകയില്ല. எப்பேற்பட்டதான நெருப்பு வந்தாலும் அது அணையாத அன்பு, ഏത് തരത്തിലുള്ളായിരിക്കുന്ന അഗ്നി വന്നാലും അത് ഇല്ലാതായി പോകാത്ത സ്നേഹമാണ്. எவ்வளவு பெரிய நதியானாலும் அதை மூழ்கடிக்க முடியாது. എത്ര വലിയ നദിക്കും ഇതിനെ കമഴ്ത്തിക്കളയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. நாம் 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் அன்பினுடைய ஒரு அதிகாரமாக நாம் காண்கிறோம் அல்லவா? 13ஆம் അധ്യായം സ്നേഹത്തിന്റെ അധ്യായമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. அதில் ஒரு வசனத்தை காண்கிறோம், அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது. സ്നേഹം ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. never fail. ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു. அது ஒழியாது என்று சொல்லும் பொழுது, அது ஒழிஞ்சு പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ அது இவ்விதமாக தான் அதை விவரிக்க வேண்டும். அன்பு என்பது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சக்சஸ்ஃபுல். സ്നേഹം അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്നേഹത്തിന് എപ്പോഴും വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. அது எப்பொழுதும் முன்னேறி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சக்சஸ், ஒரு வெற்றியை, ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்கிறதாக தான் அந்த அன்பை காண வேண்டும். ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയം മാത്രം കൈവരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ സ്നേഹമാണ്. ஏனென்றால் அந்த அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது அது ஆண்டவருடைய அன்புதான். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே விவரிக்கிறார். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. தேவன் அன்பாய் இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. പരിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നു ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. உலகம் சொல்லுகிறது அன்பே தெய்வம். ലോകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, உலகம் வேற விதத்தில் அன்பே தெய்வம், സ്നേഹമാണ് ദൈവം എന്ന് ലോകം പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവവചനം പറയുന്നു தேவன் அன்பாய் இருக்கிறார். ദൈവം സ്നേഹമാണ്. அன்பு தெய்வம் அல்ல, സ്നേഹം ദൈവമല്ല, தேவன் தான் அன்பாய் இருக்கிறார். ദൈവമാണ് സ്നേഹം. இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள ഈ வேண்டும். രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. உலகம் கடவுளிடத்தில் அன்பு கூறுவது எதற்காக? ലോകം ദൈവത്തോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? அன்பே தான் தெய்வம் என்ற நிலைமையில். സ്നേഹമാണ് ദൈവം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. ஆனால் நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது காரணம் என்ன? എന്നാൽ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം தேவன் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணகர்த்தராகிய அன்பு. ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മൂലകാരണ സ്നേഹം എന്ന്. அந்த அன்பு ஒரு காலம் ஒழியாது. ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. அந்த அன்பு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சக்சஸ்ஃபுல். எல்லா நிலைமையிலும் ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாய் இருக்கும். ആ സ്നേഹമാണ് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും വിജയത്തെ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆகையால் தான் எந்த சூழ்நிலையானாலும் உலக மக்களுக்கு வித்தியாசமாக தேவ பிள்ளைகளுடைய நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் காணப்படுகிறது. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ദൈവമക്കൾ ഉത്ഭുതരായിത്തീരുന്നത്. ஏன் அவர்களுக்கு நம்மை காணும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது? നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? அதற்கு காரணம் இதுதான். അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. எளிமையான முறையிலே தேவன் அன்பாய் இருக்கிறார். വളരെ എളിമയായ രീതിയിൽ പറയാണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா அன்பையும் அவர் கொண்டிருக்கிறார். ദൈവം തന്റെ സ്നേഹത്തെ മുഴുവനും എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ஆகையால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன். അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു കുറവുമില്ലാതെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் தேவனுடைய அன்பு எனக்கு போதும். ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മാത്രം എനിക്ക് മതി. அப்பேற்பட்ட எண்ணத்தோடு தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் வளர வேண்டும். ആ ചിന്തയോടുകൂടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരാം. நாலாவதாக நாம் அங்கே காண்கிற ஒரு காரியம் 7ஆம் வசனத்தில் பிற்பாடு, if a man would give all the substance of his house for love, it would be utterly despised. 7ന്റെ 2ാം ഭാഗം, ഒരുത്തൻ തന്റെ ഗൃഹത്തിലുള്ള സർവ്വസമ്പത്തും പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താലും അവനെ നിന്ദിച്ചു കളയും. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? அந்த தெய்வத்தினுடைய அன்பு cannot be bought. அது எந்த நிலைமையிலும் எந்த விலை கொடுத்தும் വാങ്ങ முடியாத അൻപ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും വില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. அது அப்பேற்பட்ட அன்பல்ல. അത് അത്രത്തോളം ആ രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമല്ല. இந்த உலகத்திലുള്ള எல்லாவற்றையும் விலை கொடுத்து வாங்கி விடலாம். ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്തും നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. இன்றைக்கு மக்கள் அதான் நினைக்கிறார்கள். ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. புண்ணிய ஸ்தலத்திற்கெல்லாம் போய் கோடிக்கணக்கில் காணிக்கை செலுத்துவதற்கு காரணம் என்ன? വലിയ വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന കാണിക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? தேவனுடைய அன்பை விலைக்கு, கடவுளுடைய அன்பை விலைக்கு வாங்க. ആ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. நம்முடைய கர்த்தருடைய அன்பை ஒருபோதும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല. நாம்
வாசிக்கிறோம், அப்படி செய்வது முற்றிலும் அசட்டை பண்ணப்படும். Despise. അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താലും അവനെ നിന്ദിച്ചു കളയും. அப்பேற்பட்டதான ஒரு காரியம்தான். അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ஆகையால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அந்த அன்பு அது ஒருபோதும் விலைக்கு வாங்க முடியாத அன்பு. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മളോട് വെച്ചതായി കാണിച്ചായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത സ്നേഹമാണ്. கர்த்தர் என்னிடத்தில் காண்பித்த அந்த அன்பை என்னுடைய மனைவி விலைக்கு வாங்க முடியாது. കർത്താവ് എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല. என்னுடைய மனைவியினிடத்தில் கர்த்தர் கொடுத்த அன்பு அதை நான் விலைக்கு வாங்க முடியாது. എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ദൈവം കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എനിക്ക് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. தேவனுடைய அன்பை ருசிப்பதில் பெற்றுக்கொள்வதில் வித்தியாசம் காணப்படும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ രുചിച്ചറിയുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. அது என்ன அந்த வித்தியாசம்? എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം? நான் எந்த அளவு தேவனோடு பழகுகிறேனோ நெருங்குகிறேனோ அந்த அளவு நான் அன்பை ருசிக்கிறேன். ഞാൻ എത്രത്തോളം ദൈവവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം ദൈവസ്നേഹം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. அந்த நிலைமையில் வித்தியாசங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ அன்பை குறித்து காணப்படும். ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ஆகையால் தேவ அன்பை குறித்ததான ஒரு சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை ஒருபோதும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത என்னுடைய காணிக்கையினால் நான் அதை வாங்க முடியாது. നമ്മുടെ സ്തോത്രകാഴ്ചയാൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ല. நான் இப்படி ஊழியத்திற்காக கொடுக்கிறேன் அப்படி விலைக்கு வாங்க முடியாது. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസ്നേഹത്തെ വാങ്ങിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. அதெல்லாம் நல்லதுதான். എല്ലാം നല്ലതാണെങ്കിൽ தேவன் மேல் உள்ள அன்பில் நாம் அதை செலுத்துகிறோம். ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ അത് ஆனால் ചെയ്യുന്നു. தேவனுடைய அன்பு எனக்குள் ஊற்றப்படத்தக்கதாக அதை ஒருபோதும் அதை ஒரு விலை கொடுத்து வாங்குவதாக நினைக்க கூடாது. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത്. நான் அவ்விதமாக செய்கிறேன் என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன? அவரை முத்திரை மோதிரமாக என்னுடைய இருதயத்திலும் என்னுடைய சரீரத்திலும் பதித்திருக்கிறேன். ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരിക്കണം, എന്റെ ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും അതിന്റെ മോതിരം ഞാൻ അണിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. தேவ பிள்ளைகளாகிய நாமும் இந்த வீட்டார் அனைவரும் இந்த சத்தியத்தை உணர்ந்தவர்களாக கர்த்தரோடு அவருடைய அன்பை ருசிக்கிறவர்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவரை முத்திரை மோதமாக வைக்கும் பொழுது அதனுடைய ஆசீர்வாதம் ദൈവിക ആശീർവാദമായി കാണപ്പെടും. കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളും ഈ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഏവരും തന്നെ ഈ ദൈവസ്നേഹത്തെ മുദ്രമായി അണിയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവികമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനവും നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ. സംഗീതക്കാരൻ 18-ാം സങ്കീർത്തനം முதல் വചനത്തിൽ என்ன குறிப்பிடுகிறார்? 18-ാം സങ്കീർത്തനം முதல் വചനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? എന്റെ ബലമായ യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എൻ ബലനാകിയ കർത്താവേ ഞാൻ ഉമ്മിൽ അൻപ് കൂറുகிறேன். എന്റെ ബലമായ യഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. என்ன அந்த பலன்? എന്താണ് ഈ ബലം? அவருடைய அன்பு. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. அந்த அன்பினால் தான் நான் பலப்படுகிறேன். ആ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. அந்த பலத்தை பெற்ற நான், ആ ബലം സ്വന്തമാക്കിയ ഞാൻ, கர்த்தாவே உம்மில் நான் அன்பு கூறுகிறேன். കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அப்பேற்பட்டதான ஒரு அன்பை எனக்கு தந்தவர். ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ എനിക്ക് തന്ന ദൈവം. அந்த அன்பை உணர்ந்தவர்களாக நாம் ஜீவிப்போம். ആ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവരായിട്ട് ജീവിക്കാം. நாம் அடிக்கடி 45-ாம் சங்கீதத்தை நினைவு கூறுகிறவர்கள் அல்லவா? 45-ാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരാണല്ലോ. அந்த சங்கீதத்தில் ஒரு வசனத்தை நாம் காண்கிறோம். 11-ാം വചനം. 11-ാമത്തെ വചനം 45-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും, അവൻ നിന്റെ നാഥനല്ലോ, നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക. இதற்கு ஏன் അപ്പോൾ என்ற அந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும். അപ്പോൾ എന്ന വാക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ്? அந்த முதல் வார்த்தை அப்பொழுது என்ற அந்த வார்த்தை ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? அதுக்கு காரணம் என்ன? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? 10-ാം വാക്യത്തിൽ அதை சொல்லுகிறார். 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. என்ன சொல்றார்? അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്ക, നോക്കുക, ചെവിച്ചായ്ക്ക, സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്ക, അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും. என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? சொந்த ஜனத்தை நீ பிறந்த வீட்டையும் மறக்க வேண்டும் என்று. നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും സ്വന്തം ജനത്തെയും നീ മറക്കണം. அதனுடைய காரணம் என்ன? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? நம்முடைய முந்திய தலைமுறையை எடுத்துக்கொள்வோம். നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകളെ നമുക്ക് എടുക്കാം. இந்த சத்தியத்தில் பிறந்தவர்கள் அல்ல நாம் எல்லாவரும். നമ്മൾ ഈ സത്യത്തിൽ ജനിച്ചവരല്ല എല്ലാവരും. எனக்கு முந்தின என்னுடைய தகப்பனாராய் இருந்தவரெல்லாம் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவத்தில் இருந்து தான் வந்தார்கள். എന്റെ പൂർവികന്മാരെല്ലാം പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു.
அவர்கள் எல்லாம் அப்பேற்பட்ட பாரம்பரிய வழக்கத்தை கொண்டவர்கள், தெய்வ சத்தியத்தை அறியாதவர்களாய் இருந்தார்கள். അവരെല്ലാവരും പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടെ പോയിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. அவர்களுடைய பாரம்பரியம் எல்லாம் வித்தியாசமாய் இருந்தது. അവരുടെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. அது மனுஷனுடைய எல்லா விதமான போதனைகளை கொண்டதாய் இருந்தது. മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ആലോചനകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ പാരമ്പര്യം. ஆனால் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, എന്നാൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? தன்னுடைய சொந்த ஜனத்தை மறந்தார்கள். ആ പഴയ ആ സ്വന്തം ജനത്തെ, പിതൃഭവനത്തെ മറന്നു அவை കളഞ്ഞു. எல்லாவற்றையும் விட்டார்கள். അതെല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു. அதன் காரணமாக അതിന്റെ കാരണമായി 11ஆம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம்? അതുകൊണ്ടാണ് 11ആം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും. ராஜாவினுடைய அந்த மனோகரம், அந்த சௌந்தரியம், என்ன சௌந்தரியம்? சத்தியத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தெய்வ பிள்ளைகளுடைய சௌந்தரியத்தை கண்டு தேவன் சந்தோஷப்பட்டார். എന്താണ് ആ രാജാവിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവികമായിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം, സത്യത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം, അത് കണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. அந்த முற்பிதாக்கள் அந்த சத்தியத்தை எவ்விதமாக அலங்கரித்தார்களோ அதை போலவே இந்த தலைமுறையில் உள்ள நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் அந்த சத்தியத்தால் அலங்கரிக்கப்பட നമ്മുടെ வேண்டும். തലമുറകൾ ഈ സത്യത്തെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തെ അലങ്കരിച്ച പോലെ ഈ തലമുറയും ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അലങ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. அப்பேற்பட்டதான அந்த சத்தியத்தின் முத்திரை நம்முடைய இருதயத்திலும் நம்முடைய சரீரத்திலும் காணப்பட வேண்டும். ആ ഒരു സത്യത്തിന്റെ മുദ്ര നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அப்பொழுதுதான் சங்கீதக்காரனோடு கூட நாமும் சொல்ல முடியும், என் பலனாகிய கர்த்தாவே நான் உம்மில் அன்பு கூறுகிறேன். അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക, എന്റെ ബലമായ യഹോവയെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நம்முடைய பலன் எல்லாம் அவருடைய அன்பினால் நிறையட்டும். ആ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ബലം. அப்பேற்பட்டதான அந்த அன்பை பெற்றவர்களாக கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுவோம். ആ ഒരു സ്നേഹത്തെ അനുഭവിച്ചവരായി ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം. அந்த விதத்தில் கர்த்தரை வரும் நாட்களில் மகிமைப்படுத்த நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்வாராக. ആ വിധത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. இவ்விதமாக தேவ வார்த்தையுமாக உங்களோடு கூட நான் நிற்க கர்த்தர் அனுகிரகம் செய்தார். அதற்காக வாய்ப்பு தந்த இந்த சபையில் உள்ள எல்லா விதமான மூப்பர்கள் அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ, ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ, ഒരു സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന സഭയ്ക്കായി ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കും. Thank you.